ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦ୍ୟାର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ଶବ୍ଦର ଖେଳ ସବୁବେଳେ ମନୁବାଦୀ ଖେଳୁଛି। ସେହି ଶବ୍ଦର ଖେଳ ଭିତରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସମାଜକୁ ଅପମାନ କରେ, ଏଟ୍ରୋସିଟି କରେ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଖେଳ କ'ଣ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହେ ଓ ମନୁବାଦୀ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ जनजातिକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତାହା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, आर्टिकल 342 अनुଯାୟୀ जनजाति को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक अधिकार दिया जाइछि। जोठारे ट्राइब शब्द प्रयोग करा जाइछि। शेड्यूल्ड ट्राइब आई मीन अनुसूचित जाति, साधारण भाव कथा कथित भाषा आदिवासी। आदिवासी एथिपाई कहा जाउछि जे एमाने ये माटीर मूल निवासी। ये माटी, ये जल, ये जंगल आउ ये जमी, एठिर समस्त संपत्तिर रियल हकदार होचंती आदिवासी। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत संविधान आर्टिकल 342 रे आपको अनुसूची कले अर्थात चिन्हट कले, अर्थात सर्टिफिकेट देले, जहाँ संविधानिक सर्टिफिकेट कहा जाए। केवल 3टी कम्युनिटी को ही भारत संविधान सर्टिफिकेट देछि भारत वर्ष रे। गोटे है आर्टिकल 340 रे ओबीसी को सर्टिफिकेट मिलला बेले, जाति सर्टिफिकेट मिलला बेले आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को सर्टिफिकेट मिले। से परी अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 342 रे सर्टिफिकेट मिले, जोटा कि भारत संविधान आर्टिकल 340, 341 और 342 रही। किंतु अन्य कम्युनिटी को ओदर को सर्टिफिकेट दिए नहीं। यार अर्थ होछि एससी, एसटी, ओबीसी भारतर मूल निवासी। आउ बाकी जेते सबू मातृभूमि को थिबा लोक भारत को से माने को संविधान सर्टिफिकेट दिए ना। रिसेंटली आपण माने देखुथिबे इजराइल रे भारतर प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त मोदी जी एक शब्द प्रयोग करथिले, इजराइल को फादरलैंड कहले। आर अर्थ आपण माने बुझंतु। या पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी मध्य फादरलैंड शब्द प्रयोग करथिले। तो भारत वर्ष रे आर्टिकल 340, 341, 342 मूल निवासी को प्रमाण पत्र दिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए। किंतु वर्तमान मनुवादी आदिवासी को तार अधिकार रू हटेइबा पाई आदिवासी शब्द काटी बनवासी शब्द प्रयोग करुछंती। जो बनवासी शब्द भारत संविधान कौन जगार ही लेखा जाए ना। भारत संविधान आर्टिकल 342 स्थान ही प्राप्त कर पारु नाही। जदि आदिवासी को बनवासी शब्द प्रयोग करा जाए, आपको ब्रॉड बेसिस रे रिसीव कर दिया जाए समग्र देश रे, ताले आदिवासी तार संविधानिक मर्यादा और मान्यता हरई बसिब। यह एक कि प्रकार खतरनाक खेल गोटे बुद्धिजीवी ही जापर। वो संविधान उपर जार तर्जमा और सोशल साइंस उपर जार ज्ञान अच्छी सी ही यार रियालिटी जापर। बनवासी को मान को कहा जाए जो माने जंगल रे रहंती, अर्थात पशु
ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମାଲକୁ ବନବାସୀ କୁହାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ, ଇଏ ଦେଶର ଭୂମିପୁତ୍ର, ଇଏ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ, ଇଏ ଦେଶର ଜମି, ଇଏ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର 100% ମାଲିକକୁ ଆଦିବାସୀ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମାଲିକକୁ ତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ନା ପରି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଉଛି। କାରଣ ବନବାସୀ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବନବାସୀ ଯଦି ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 342 ତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ 200ରୁ 400 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦିବାସୀ ତାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ହରାଇ ବସିବ ଓ ଆଦିବାସୀ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ କହିବା ବି ଭୁଲିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସେ ବନବାସୀ କହିବ। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଶୂଦ୍ର ସମାଜକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ ଓ ଏ ଦେଶରେ ଶାସକ ବର୍ଗ ହେଇ ରହିବ। ଯଦି ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ନଥାନ୍ତା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଓବିସିର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୟନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 340, 341, 342, ଆର୍ଟିକଲ 17, ଆର୍ଟିକଲ 18 ଓ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 21 ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପରି ଠିଆ ହେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ। ଫିର୍ ବି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଏଟ୍ରୋସିଟିର ଶିକାର ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ଆଜି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏଟ୍ରୋସିଟିର ଶିକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଅଟେ, ସେ କେବେ ବି ବନବାସୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତାକୁ ବନବାସୀ ଜବରଦସ୍ତି ବନବାସୀ କରିଦିଆଯାଏ, ଆଗାମୀ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଆଦିବାସୀ ଏହି ଭୂମିର, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଓ ଏ ଜମିର ଓ ଏ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ସେ ଅତି ଦୁଃଖ ଓ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ମଜବୁର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ।